Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alhamdulillahi 'ala ni'amihi الظاهرة والباطنة ونشكره شكرا جزيلا على ما أعطانا وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونقول يا ربنا لك الحمد كما ترضى ولك الشكر كما ترضى. ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين وسيدا للبشر وصاحب المحشر وصاحب الشفاعة سيدنا رسول الله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الكرام ويا أيها الحفل الكريم، صلوا على نبيكم أفضل الصلاة والسلام. O Muslims, Mu'min, Alhamdulillah, we are honored tonight and nakuna that we are here by invitation of Saiful Husni, the owner of the place, and it is the Zawiya of Haqqul Mubin. The name of it, Haqqul Mubin, is enough to say that we are on Haqq. We are not on Batil. We say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. We accept Islam as our religion and Quran as the holy book, and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyid al-Rusul wa Khatam al-Rusul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulana Syekh Hisham tadi pembukaan untuk menyampaikan nasihat dan suhbahnya dengan beberapa ayat pertama di surat An-Najm, dan mengucapkan syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak kita semua untuk bersahadat dengan beliau beberapa kali, sampai 3 kali kita tadi bersahadat, dan insya Allah kita selalu dalam kondisi bersahadat sampai nanti yaumul qiyamah. Lalu Maulana menyampaikan penghargaan dan apresiasinya bahwa berada di sini, alhamdulillah, di kediaman dari keluarga Bapak Haji Saiful Husni, dan tempat zikir juga bagi kita semua yang dinamakan Zawiyah Haqqul Mubin. Maulana melanjutkan, Haqqul Mubin merupakan suatu nama yang khas, dan cukuplah kita berada di jalan yang hak, bukan di jalan yang batil. Lalu Maulana mengajak kita lagi satu kali untuk bersahadat. Every one of us is obliged to express his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and say and repeat saying and reminding himself
that he is only a servant of Allah from many servants, someone that does not deserve anything except rahmatullah. We are people who are asking, "Oh Allah, bless us with your mercy. Bless us with the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." That is our treasure. There is no treasure except that treasure. And if someone say to us, "Oh, you are deviant, you are on the wrong way," we ask, what is the right way? They say the right way is to say, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." So we're going to say, and we will be happy to say every moment in our life, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rabbi fashhad, Ya Sayyidi Ya Rasulullah fashhad, Ya awliya Allah fashhadu, Ya malaikat as-samawati wal aradin fashhadu, Ya ibad Allah fashhadu, أننا نقول في هذه اللحظة جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله." Sebagai seseorang yang kita menyadari diri kita bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap detik dan setiap saat kita harus menyatakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diciptakan di dunia ini untuk menjadi hambanya. Demikian juga kita adalah hamba Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Wahai muslim, wahai mukmin, demikian sapaan dari Maulana Syekh Hisham kepada kita semua. Wahai orang-orang yang berserah diri kehadirat Allah, wahai orang-orang yang mempunyai kesungguhan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan kita untuk menjadi hamba dan mengikutinya semua perintah-perintahnya. Jikalah memang ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa ekspresi kita, ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ekspresi kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekspresi kita kepada para aulia Allah adalah merupakan hal yang salah menurut mereka, tantanglah kepada mereka. Lantas bagaimana jalan yang betul? Bagaimana cara jalannya untuk mengekspresikan cinta kepada Allah, kepada Rasul dan para orang-orang soleh? Mereka paling bisa menjawab bersahadat. Bersahadat adalah jalan yang paling benar. Ya, kita ikuti sama-sama bersahadat, karena kita juga salah satu jalan untuk mengekspresikan cinta kepada Allah adalah dengan bersahadat yang tadi kita lakukan bersama-sama, di mana Maulana Syekh Hisham memanggil Allah, menghudurkan Rasulullah SAW, menghudurkan guru-guru kita, menghudurkan para malaikat, menghudurkan para aulia Allah dan semua guru-guru kita di sini. Wa bi syahadatil khalqi ajma'in naqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu by the witness of everyone, bahwa dengan kita mengucapkan syahadat yang tadi kita lakukan sama-sama, semua makhluk menjadi saksi bagi kita semua dalam persyahadat itu. hal yatajasar ahadun an yaqula lana kafartum idza qulna ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, فهذه شهادة على صدورنا إلى يوم القيامة أننا مسلمون. Anyone dare to say to us that you are kafir when we say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, it is a medallion on our hearts till day of judgment. Jangan pernah seseorang pun kita membiarkan orang-orang menyalahkan kita dengan apapun yang kita ekspresikan cinta kita kepada Allah dan kepada Muhammad SAW. Kita bersahadat dan bersahadat terus tanpa berhenti
sampai kita di dalam hati kita terlukis atau terukir kalimatul syahadat sampai yaumil kiamah kelak. It is forbidden. Whoever is that one, a king, president, leader, mufti, alim, any person, is forbidden for him to say that this one is kafir or that one is kafir. It's not in his hand. He is not Allah subhanahu wa ta'ala. He is not a judge. He will be judged in the day of judgment. Man kaffara musliman faqad ba'a bihi aw faqad kafar. Whoever say a Muslim is a kafir, he is the kafir. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita menuduh sesama muslim lantas kita melaknat mereka dengan sebutan-sebutan kafir, tersesat dan segala macam. Baik itu dalam kedudukan raja, presiden ataupun pejabat-pejabat lain, kedudukan-kedudukan yang lain, bahkan mufti atau seorang imam, seorang ustadz, seorang guru agama tidak punya hak sedikit pun untuk menuduh kepada sesama bahwa orang yang lain adalah seorang yang kafir. Dan dilanjutkan oleh Maulana bahwa ada sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menuduh sesama saudaranya kafir, dia itulah justru yang kafir. A Muslim, no one can say to him, hey, you are a kafir. Even he doesn't pray, even he doesn't fast, even he doesn't go to Hajj, even doesn't give charity, even anything. You cannot say to someone to say, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. You cannot say to him kafir as long as he is saying the shahada. Oleh karena itu, kita tidak punya hak sedikit pun kepada sesama kita, saudara-saudara kita, walaupun orang tersebut tidak sholat, tidak melaksanakan syariat secara lengkap, tidak naik haji, tidak membayar sedekah dan lain sebagainya, tetapi orang tersebut selalu mengucapkan syahadat. Kita tidak punya hak sedikit pun, kita tidak mempunyai kepantasan sedikit pun untuk menuduh orang itu adalah seorang yang kafir. But what you can say to him, you advise him that your Islam is not complete, is not perfect. You have to pray, you have to fast, you have to make hajj, you have to give charity. But you cannot say to him you are kafir. Oleh karena itu, jika kita menemukan saudara kita yang demikian, sebaiknya kita menasihati orang itu, bukan malah menuduh dan memaki-makinya dengan sebutan-sebutan kafir yang tidak mengenakan. Berikanlah nasihat kepada orang tersebut bahwa memanglah dia bersahadat, tetapi belum lengkap Islamnya. Marilah kita melaksanakan syariat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, lalu berangkatlah haji, puasa di bulan Ramadan, lain-lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang belum lengkap melaksanakan syariat, tetapi mereka tetap bersahadat. Sekali lagi, kita tidak mempunyai hak sedikit pun untuk melaknat atau menuduh orang-orang sebagai kafir. Even Ahlul Riddah, when Prophet ﷺ left dunya, they went back to their original religion. And in Islam, you cannot kill them or fight them until you advise them and ask them to come back. If they repent and come back, you have no right on them. But you cannot issue a fatwa against them without speaking with them, without advising them, without telling them anything, and you go ahead and you try to put their reputation down on the floor without investigating with them directly. Might be they agree and they say, oh, we are wrong, sorry, ashhadu an la ilaha illallah, tubna wa raja'na ilallah. But you go and make a fatwa without speaking with them, without talking to them, without asking them anything, and you are going to say to them they are kafir. No, you are kafir. You, the one that you are trying to make that, you are not really representing Islam as it should be. You must not be a alim if you do that. Alim has to investigate. Might be he is giving a wrong judgment, he will be asked for it in the day of judgment.
people who will be hurt from his fatwa are going to ask Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment to take their revenge from that person. So be careful. It's not easy. You are not playing a game in a market, raise the price here or raise the price there, or say this thing or say that. That is Islam, that is belief, that is aqidah. You cannot play with that. You have to be very careful. Maulana melanjutkan dengan suatu peringatan dan mengingatkan kepada kita dengan keras dan tegas bahwa hati-hatilah bagi orang-orang yang mempunyai kesenangan dan punya hobi mengkafirkan sesama. Itu bukan suatu hal yang terpuji. Jika kita menuduh orang kafir, diri kita lah mungkin yang kafir sebetulnya. Di zaman Rasulullah SAW ada yang disebut dengan kaum Rudda, Ahlul Rudda. Ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu kembali kemana? Kembali kepada kepercayaannya semula. Tetapi hal seperti ini pun jika terjadi di saat ini di hadapan kita tidak mempunyai hak bahwa mereka adalah orang yang tersesat. Kita tidak mempunyai hak bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, kecuali kita telah memberikan peringatan dulu, memberikan nasihat-nasihat dulu kepada mereka-mereka yang mengalami hal-hal seperti itu. Boleh jadi mereka ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui tetapi mereka sedang mengalaminya. Pada saat ini orang-orang sudah dengan mudahnya mengeluarkan fatwa-fatwa, dengan mudahnya kita melakukan keputusan-keputusan, dan kita lihat misalnya di seluruh di banyak negara, para mufti, para imam, mereka senang memberikan fatwa-fatwa tanpa tabayun dulu, tanpa cek and recheck dulu, bahkan menuduh dengan mudahnya kepada orang atau kelompok tertentu mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini peringatan bagi kita semua bahwa ilmu boleh tinggi, tetapi dalam suatu kesempatan jika kita mengalami hal dan melihat orang-orang yang sedang tersesat, sudah selayaknya kita memberikan nasihat kepada mereka. Allah said, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Well, you have been given from knowledge little bit. That doesn't mean that someone else has been given knowledge more than you. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Above every knower, above every scholar, above every professor, above every doctor, above everyone, there is someone higher than him. Don't think you are the top one. Allah said in Holy Quran, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Above everyone, there is someone higher. We are 6 billion human beings on earth. You means there must be, there will be, you are not the top of the 6 billion. Still there are people above you. Even you are 5,999,000,000 people, still there is one above you. Allah said, you cannot say no. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Above every professor, there is another professor better. Above every scholar, there is another scholar better. Above every president, there is a president better. Above every king, there is a king better. Above every person, there is a person better. This is how you have to look at issues. So always, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Don't give yourself a praise. Don't praise yourself. Don't give an excuse to yourself. احكم بأمر الله. Judge according to Allah's order. If you see someone that you don't like what he is doing, and he is doing bid'ah, give him the good thought. Might be it's a good bid'ah hasana, a good bid'ah. Might be a bad bid'ah. If it is a bad bid'ah, go to him and say, oh my brother, this is a bad bid'ah. Try to change it. This is not accepted. Then you cannot make a fatwa against him without telling him that he has to correct himself. Might be he can convince you that you are wrong, he is right. So don't judge people. Even they do bid'ah, don't judge people. Bid'ah is allowed. There are 5 types of bid'ah, and all of them accepted. Go and read. If you don't know Islam, go and read
about bid'ah hasana and about the other bid'ah, 5 types of bid'ah. Don't blame people. Allah will blame you in the day of judgment. Don't backbite Muslims. Allah will make you to all your amal to be gone from you and give it to the oppressed one. Allah subhanahu wa ta'ala is not going. There is the right of people here. For Allah's right, Allah can forgive anything He likes. But people will not forgive you in the day of judgment if you speak bad about them. Oleh karena itu, sebagaimana peringatan Allah dalam firman di Al-Quranul Karim, di atas orang-orang yang berilmu, di atas orang-orang yang baik, ada yang lebih baik lagi. Di atas orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Di atas seorang profesor, ada lagi profesor-profesor. Di atas seorang yang ahli, ada lagi yang lebih ahli. Sebagaimana saat ini, misalnya ada 6 miliar orang di dunia ini yang hidup, kira-kira 6 miliar orang populasi dunia yang pada saat ini. Tidak mungkin kita menjadi orang begitu yakin bahwa kita adalah orang nomor 1 di antara 6 miliar tersebut. Sebenarnya yang terjadi pasti ada yang jauh lebih baik dari kita. Peringatan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quranul Karim bahwa janganlah kita mempunyai hobi memuji diri sendiri. Kita mempunyai kesenangan menganggap diri kita adalah orang yang paling hebat, orang yang paling berilmu, orang yang paling terampil di antara sesama kita. Ini suatu hal yang sangat salah dan merupakan suatu peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Al-Quranul Karim. Kita harus menyadari begitu banyak keterbatasan kita. Jikapun kita menemui sesama saudara kita yang melakukan hal yang menurut kita belum pernah ada atau bid'ah, belum tentu orang itu salah. Boleh jadi orang itu lebih benar daripada kita dan ilmu kita belum sampai untuk mengerti apa yang dia lakukan. Di zaman sekarang ini ada suatu kelompok atau mungkin ada suatu fenomena mudah sekali untuk menjudge, untuk menghakimi bahwa orang itu kafir, bahwa orang itu sesat, bahwa orang itu adalah ahlul bidah. Padahal bid'ah itu ada 5 tipe, ada 5 jenis bid'ah yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Maulana. Salah satu tipenya adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang menjadi kebaikan, bid'ah yang merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan, tetapi lantaran orang belum tahu, maka orang bisa lebih mudah menuduh bahwa itu adalah suatu hal yang haram atau dilarang oleh agama. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam melakukan suatu investigasi. Jika ada orang-orang melakukan atau kita sendiri tidak mengerti atas sesuatu hal, kita harus bertabayun dan melakukan cek and recheck dan terus belajar dan belajar lagi. Sayyidina Khalid bin Walid, one of the biggest Sahaba of Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he was doing, he massacred the Muslim in Ghazwat Uhud. He massacred them. When he came to Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "Ya Rasulullah, I want to be Muslim," what Prophet did? Did he say, "No, I kill you, go away from my face"? The Muslims were going to win the war in Ghazwat Uhud, in the Battle of Uhud, but they lost because the massacre of Khalid bin Walid, the strength of Khalid bin Walid, he massacred them with the army, with the enemy, with his army. But when he wanted to come to repent, what Prophet said? "Welcome. We forgive you." That is what Islam shows, mercy. If you have a problem with someone, say, "Come my brother, let us discuss it." Either it is correct or it is not correct. If it is not correct and he convinces you, you go along with what his belief. But if it is correct and it has its basis in Islam, which might be different from his way of understanding Islam, both are accepted. When Quran was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet was revealing it to Sahaba read it in the way their own grammar.
some of the tribes read it in a different way from other tribes. So they came to Rasulullah and said, Ya Rasulullah, they are reading Quran in a different way, in different tashkeel, in different vowels, which you taught us, which you revealed to us in a different way. He said, you are right, they are right. Because the tribes, their way, their culture is different. That's why Quran came on 7 qira'ah, and there are more, up to 14. Different dialects. Sometimes it changed the meaning. Okay. Sometimes it changed the meaning. But even it changed the meaning, Prophet said, this is right, they are right, the others are right, in different ways. 7 qira'ah, they are right. No one said, no, you are kafir, you are reading Quran in a different way. Because if you read Quran in a different way, in a wrong way, it's kufr. It's not acceptable, you have to study. So Prophet made them all equal, he balanced them. And that's why you see different qira'at in Quran. So you cannot come and judge on your opinion. Might be your opinion wrong. Why there is 4 mazahib in Islam? اختلاف الأمة رحمة. A principle of Islam, the differences of the Ummah is a mercy. You have 4. In reality there are more than 4. But there are 4. Imam Abu Hanifa al-Nu'man, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. But there are many. Imam Muhammad Abu Zahra from Egypt, he compiled book on al-Mazahib in Islam. Tarikh al-Mazahib in Islam. The history of Mazahib in Islam. 472 mazhab. All of them are right. And everyone is different from the other one. We say they are wrong. We give fatwa without checking. You and your fatwa are going to be judged in the day of judgment in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are saying to other people, you are deviant, you are kafir. Kita melihat contoh sejarah di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Apa yang beliau lakukan ketika sebelum masuk Islam? Kita ingat peristiwa Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Umat muslim mengalami kekalahan. Kenapa? Karena di pihak lawan ada yang namanya Khalid bin Walid. Pada saat itu beliau belum masuk Islam. Begitu banyak pasukan muslim yang dibantai habis oleh Khalid bin Walid ini karena saking beraninya dan memang pintar dalam perang. Khalid bin Walid dengan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan muslim di perang Uhud pada saat itu. Dia menyadari begitu banyak yang telah dia bunuh. Tetapi ketika hidayah Allah datang kepada dirinya, Khalid bin Walid mendatangi Rasulullah Muhammad SAW dan berikrar ingin masuk Islam dan bersahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi menyambutnya dengan sangat baik. Nabi tidak mengusirnya, Nabi tidak mengutuknya, Nabi tidak mencaci makinya, tetapi Nabi memeluknya dan membimbingnya dalam syahadat dan membimbingnya dalam Islam menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan Islam, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan orang yang sudah membunuh begitu banyak muslim di perang Uhud, masuk kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap memaafkannya dan membimbing dalam syahadat dan masuk Islam. Ini contoh bagi kita semua untuk tidak mudah menuduh orang dan mengkafirkan orang, atau mengusir orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, atau bahkan mengusir orang yang sebenarnya sebelumnya berbuat jahat kepada kita. Yang kedua contoh adalah perbedaan dalam qiraat. Misalnya ada 7 qiraat atau teknik-teknik pengucapan pembacaan Al-Quran, bahkan lebih dari 7, bisa sampai 14 tadi Maulana mengatakan. Pada saat itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika Nabi menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, dan lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat ini terdiri dari dan berasal dari beberapa suku dengan dialek
dengan bahasa, dengan budaya dan cara pengucapan yang berbeda-beda, sehingga terjadilah 7 pengucapan atau 7 qiraat yang berbeda-beda ini. Dan kadang-kadang qiraat pengucapan-pengucapan ini bisa berdampak kepada arti yang berbeda. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyalahkan teknik pengucapan-pengucapan itu. Nabi mengucapkan yang ini betul, yang itu betul, saudara yang ini betul. Semuanya betul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi mengucapkan ini salah, ini lebih betul daripada yang lain. Ini hanya baru dari contoh 7 qiraat atau 14 qiraat. Demikian juga dengan mazhab. Mengapa kita mempunyai 4 mazhab? Minimal ada 4 yang kita kenal selama ini. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada seorang syekh dari Mesir, Syekh Muhammad Abdul Zahra. Beliau menulis dan mengkompilasi secara sejarah dan berhasil mengumpulkan 472 mazhab. 472 mazhab saat ini dalam Islam, dan semuanya betul, tidak ada yang salah. Bayangin 472 mazhab. Kita baru kenal 4 mazhab aja sudah saling menuduh ini salah, ini kafir, ini lain dan sebagainya. Seorang syekh ini mengumpulkan 472 mazhab yang ada dalam Islam. Kita mengenal bahwa dalam Islam perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita menemukan ada yang berbeda dengan kita, bukan berarti kita serta-merta bisa mengutuk orang itu, bisa mengkafirkan orang itu, bisa menuduh orang itu di jalan yang sesat. Sayyidina Hamza, who is the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom Prophet loved him so much, who supported Prophet in everything, even advised to Prophet, even everything Prophet asked, he used to ask Sayyidina Hamza. And in one of the battles, in that battle, Sayyidina Hamza was like a lion, right and left, fighting the enemies for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And one person, one man called Wahshi. Wahshi in Arabic, a wild animal. Wahsh, like wild animal. He was being pushed to kill Sayyidina Hamza, and he was looking after him, and then he find him, he throw him with his spear and kill him. And when the message came to Prophet that Hamza was killed, Prophet was crying, doesn't speak with anyone, sitting in his tent, very unhappy. One later, Wahshi came to Prophet and said, I want to become Muslim. What Prophet said? He turned his face. He didn't look at him, but he never rejected him. He said, come. He didn't say anything against him. He didn't say one word against him. He said, you are most welcome. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. He became a Muslim. You, those who are making fatwa on Muslims, who gave you the right? Without questioning the Muslims, without sitting with them, hearing their opinion, you already label them that they are unaccepted, deviant, away from Islam, they are not Muslim, don't talk to them. They have to repent. Repent, of course, we like to repent every moment. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. What's the big issue? But you are going to be under big issue. The people who killed dead people, you are killing them another time. You Salafi,
You Salafi everywhere, in the subcontinent, in Southeast Asia, in everywhere, you are the one that you are killing Muslims. You are the one that you are making Muslim kafir. Allah going to judge you. Allah is going to take revenge. Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Sahaba, man al-muflis, who is the bankrupted? Who is the one that is bankrupted? Who is the one that has nothing? They said, Ya Rasulullah, the one has no wealth. He said, no, the one that no amal. They said, wa in sama, wa in salah. He said, wa in sama, wa in salah. He has no amal. He will come in the day of judgment with nothing. Because he makes fatwa against people. Because he attacks people. Give them back reputation, backbite them. Spread rumors against them. These people who are spreading rumors about Ahlus Sunnah wal Jama'ah, about Sufis. Most of the Muslim scholars are Sufis. Even Ibn Taymiyyah is a Sufi. He took his lineage from Sayyidina Abdul Qadir Jilani. If you don't know that, go and read your history. Or Salafis. Most of them were Sufis. And there are evidences in history that they are Sufis. Their lineage goes to Sufi sheikhs. What they are doing today? They are blowing graves. Like Nabsh al-Qubur haram. To open a grave is haram in Islam. They are opening graves of 1,000 years ago. They are opening graves of Sahaba, taking the Sahabi in Mali, in Libya, taking the Ashab al-Nabi and throwing them somewhere Allah knows where, unknown. And they were in their bodies. They were not decomposed. They were still fresh. Their body thousands of years. When they moved to North Africa, Sahaba, many of Sahaba went to Spain. Many of them died on the road. When they opened their grave, they were still with their bodies fresh. They took them and Allah knows what they did with them in the deserts of Libya and Mali. This is allowed in Islam, O Salafi. Where is your right to attack Muslim when you are doing worse? We have to be careful. And not only that, they are blowing also with explosives. And Prophet ﷺ prevented anyone to burn a Muslim, dead or alive. It's not allowed. They are burning them by explosion. أقوياء على الضعفاء. They are strong on weak people. We show weakness, they are strong on us. They think they are strong on us, but we have Allah and His Prophet. They have shaitan. Salafi people, if they are going to continue blowing graves and attacking Muslims and speaking bad about Muslims, this is bid'ah, this is tariqah is wrong, this Naqshbandi is wrong, this Qadri is wrong, this Shizki is wrong. You are the wrong ones. You must repent and you must say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. We say it every moment in our life. But you have to repent in front of Muslims. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Paman Nabi Sayyidina Hamzah adalah paman Nabi yang sangat disayangi, sangat dicintai dan sangat dimuliakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah adalah seorang yang sangat berani, sangat amat berani dan pembela Nabi Muhammad SAW di berbagai peperangan melawan kafir, melawan orang-orang yang melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Hamzah. Di suatu perang, yaitu perang Uhud, Sayyidina Hamzah berperang dengan sangat lincahnya, ke kanan dan ke kiri berbagai penjuru.
menghabiskan musuh-musuh yang dia bisa habiskan, melawan musuh-musuhnya Islam, melawan musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang dari pihak musuh yang namanya Wahsy. Wahsy ini dalam bahasa Arab itu artinya binatang hina yang buas. Mengintip Sayyidina Hamzah sampai pada akhirnya pada posisi yang tepat dilemparnya oleh tombaknya, dan terkenalah Sayyidina Hamzah sampai tersungkur dan wafat di perang tersebut. Nabi beberapa hari larut dalam kesedihannya karena kehilangan paman yang sangat dicintainya di peperangan tersebut. Tetapi beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian, Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah datang kepada Nabiullah Muhammad SAW, ingin masuk Islam. Kita bisa membayangkan pamannya yang baru dibunuh itu, orang yang baru membunuh pamannya datang kepada Nabi menyatakan ingin masuk Islam. Nabi tidak menolak, walaupun pada saat Wahsy datang kepada Nabi, Nabi tidak memandang Wahsy tersebut. Beliau tidak memandang secara langsung, tetapi Nabi Muhammad tidak menolak niat dari Wahsy ini untuk masuk kepada agama Islam. Lalu dibimbinglah oleh Nabi untuk bersahadat dan menjadi seorang muslim. Ini contoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Tapi lihat apa yang terjadi di zaman sekarang. Bagaimana orang-orang Salafi itu. Peringatan keras dari Maulana Syekh Hisham kepada orang-orang Salafi. Wahai Salafi, engkaulah orang yang paling bodoh di dunia ini. Engkau menuduh orang-orang Sufi, kalian menuduh orang-orang tarekat, Saziliyah, Qadiriyah, Naqsbandi sebagai orang ahlul bidah. Kalian menuduh para ahlu sufi, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang melakukan kemaksiatan maupun ketersesatan. Kalian itulah yang tersesat. Kalian membom makam-makam sahabat Nabi Muhammad SAW di berbagai negara. Kalian keluarkan jenazah-jenazah yang masih fresh, yang masih segar setelah ratusan tahun atau ribuan tahun. Para sahabat Nabi adalah orang-orang suci yang tanah itu tidak akan sanggup untuk memakan atau melumatkan daging dan tulangnya. Dikeluarkan dan dibuang entah kemana, hanya Allah yang Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di dataran Afrika dan di Mali. Ini suatu fakta kelakuan orang-orang Salafi itu. Orang-orang yang selalu menuduh orang-orang tarekah, orang-orang yang selalu menuduh kalau ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sufi adalah kafir. Mereka itulah yang sesat, merekalah itulah yang kafir. Oleh karena itu Maulana Syekh Hisham kembali memberikan peringatan kepada mereka. Wahai orang-orang Salafi, kalianlah orang yang bodoh, orang yang paling bodoh dari yang paling bodoh, dan kelak engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau menuduh kami adalah orang yang sesat dan menyuruh kami untuk bertobat. Kami adalah orang-orang yang senang bertobat. Kami adalah orang-orang yang senang bersahadat dan beristighfar setiap momen dalam hidup kami. Hobi kami bersahadat, hobi kami bertobat, hobi kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sekali-sekali menuduh kami adalah orang-orang yang sesat. Jangan sekali-sekali menuduh kami adalah orang-orang yang kafir. Engkaulah yang kafir sesungguhnya. Wahai Salafi, orang-orang Salafi, engkau akan bertanggungjawabkan sama perbuatanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau akan kehabisan cara untuk menjawab bagaimana Allah bertanya kelak. Ayyuha ahlus sunnah wal jamaah, افتحوا محبتكم ونصرتكم للنبي وأهل بيته. وإننا نحذر السلفيون من أن يمسوا مقامات أهل البيت في الشام الشريف. لا يجوز شرعا أن تمسوا مقام سيدة زينب ومقامات أهل البيت، وإلا وباء عليكم وبيننا وبينكم نحن أهل السنة والجماعة، بيننا وبينكم الله عز وجل يوم القيامة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي. The Holy Quran and my family. All Salafiyun, be careful, be aware of touching
any of the maqam of Ahlul Bayt in Damascus. فَوَاللَّهِ لَنْ يَتْرُكُوكُمْ رِجَالُ اللَّهِ. Rijalullah will not leave you, whom Prophet ﷺ mentioned them, that if you are in a forest or you are in a desert or you are afraid, call on Rijalullah, the Abdal, substitute, Awliyaullah. They live in Sham. They will take revenge from you all. That's where they are. That's where we have to focus. Muslim Ahlul Sunnah wal Jama'ah, don't keep quiet. These maqams are being blown. They are blowing them in Aleppo. How we are keeping quiet? And they are now blowing them in Damascus. Before they blow them in Libya and Mali. And countries where there were problems. Allah will not allow you, Allah will not be accepting. He will be unhappy with everyone. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. You are on batil. We are on haqq. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Say, Ya Muhammad, to them, I'm not asking anything from you, all Muslims, except to love my family. Ahli Bayti, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatima al-Zahra, Sayyidina al-Hasan, Sayyidina al-Hussein, Sayyidina Khadija al-Kubra, Sayyidina Aisha al-Mu'mineen, and all the wives of Prophet, and daughters of Prophet, and descendants of Prophet till Yawm al-Qiyamah. I'm not asking Prophet said anything. Allah said to him to say in Holy Quran. He felt shy to say it. That's why Allah ordered him. Ya Muhammad, say it! Qul, say to them, don't be shy. I'm not asking any ajr, any wages from you, except one thing, to treat my family in the right way. And Prophet's family, who are they? They are the ones that coming from him through blood, and there are ones that coming through spirituality. So through spiritual connection. Don't harm them. Help them. Now they are harming them. Bringing bulldozers and opening the graves of Sahaba and taking them, throwing them in desert. How this is acceptable? Tomorrow, when Muslims are not saying anything, tomorrow they will go to any country that there are maqam of Muslims, they will destroy it. And they will say this is bid'ah. This is what they know how to say. They don't know anything except this bid'ah, 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 kufr, shirk, haram. They are mushrik, they are doing haram. When they are allowed their people to excavate graves and take the people who are the Sahaba or ulama and throw them or kill them, cut them into pieces or burn them, explode their graves, they are doing haram. We are not doing haram. We are bringing people to Islam. Look, 1,000 people coming to Islam. We are not bringing people to benefit, to any kind of benefit. To blame us, we are deviant, they are deviant. If you are not deviant, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Allah said in Holy Quran, if you have right, Prophet didn't say they are deviant to them, to the unbeliever. He said, if you are right, okay, come let us discuss, and you, what I say and what you say. Prophet, this is Prophet of Muslim. He didn't attack directly. He didn't say directly anything. He said, تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم. Allah said it in Holy Quran. Come to a discussion between us and you. If we are wrong, okay. If you are wrong, you know what to do. You have to believe in Islam. If we are wrong, then we look. This is Prophet is teaching us adab, respect, how to talk, diplomacy of talking. Prophet did treaties with the Jewish people, not how many times? Especially Medina contract. Yeah, chapter, whatever you call it. And he did many times treaties with the rulers at that time. You Muslim, Prophet did it with the Jewish people. He didn't say they are Jewish. He said we have to make peace. And that time they were living in Jordan with respect and dignity and honor, all of them. He didn't attack them. Why you are attacking and saying Deviant, this Tariqa is Deviant, this Naqshbandi is Deviant, this Qadri is Deviant, this Chisti is Deviant, this... The whole North Africa they have Tariqa. The whole subcontinent they are following Tariqa. The way, وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. If they keep straight on the Tariqa, on the right path, we'll shower them with our rahmah. It is mentioned in Holy Quran by name, Tariqa. It's the way. So come to a kalimatin sawa, a word that will be discussed, not pushing from the hidden under the table. Why you are under the table working? Come out! Speak in public and speak with us directly. Why you are coming under the table? For what? Under the table, this, what they say, blackmailing. When you do something under the table, means you are cheating. You're trying to go to everyone in the mufti and make him to write a fatwa and say wrong. Because to please your shaitan. Never mind, Prophet ﷺ all his life was being attacked by his own family. Is not? His own uncles and cousins. They were saying, big sahir, big magician. That Prophet ﷺ was abused by everyone. What he did? When he came to Makkah, he said, you are at-turuqa, you are the one free, I am freeing you. Man dakhala bayt Abu Sufyan fahuwa amin. Who entered the house of Abu Sufyan, one of the enemy of Prophet, he is safe. Allahu Akbar. Come. Don't be under the table like mice and rats or insects. Come out. If you are men, stand up. And we stand up. And Allah will judge between us in the day of judgment. We love Prophet. We love Prophet. We love Prophet. نحبك يا محمد. يا محمد إننا نحبك. يا رسول الله. يا رحمة للعالمين. انصرنا عليهم بنصر من الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Orang-orang Salafi itu atau orang-orang Wahabi itu sukanya menuduh. Salafi, orang itu menuduh orang-orang Ahlus Sufah, orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti tarekat Qadiriyah, Naqshbandi, Saziliyah, Chisti adalah orang-orang yang sesat. Ya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menuduh bahwa kita telah melakukan hal-hal yang sesat dan bid'ah. Mereka tidak sadar. Kenapa? Misalnya ulama yang namanya Ibnu Taimiyah pun sebetulnya mempunyai nasab kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
imam tarekat dari tarekat Qadiriyah yang kita sangat mengetahuinya. Peringatan keras buat orang-orang salafi, jangan mempunyai hobi menuduh orang sesama muslim. Bisa-bisa sangat boleh jadi engkaulah yang tersesat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bahwa membakar tubuh manusia dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati itu adalah sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan mengeluarkan jenazah-jenazah dari kubur tanpa alasan yang sangat jelas mungkin, itu pun sesuatu hal yang sangat haram. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang salafi ini di dataran Aleppo, di negara Turki sana, di daratan lainnya, di Damaskus, mereka membom, mereka membakar makam-makam dari para sahabat Nabi, mereka membakar dan menghancurkan makam para aulia Allah, mereka menghancurkan makam dari orang-orang solihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang menyebarkan agama Islam dan cinta Nabi Muhammad SAW, mereka hancurkan makamnya. Apakah orang-orang tersebut pantas menuduh sesama muslim kafir ataupun tersesat? Mereka lah yang sangat tersesat. Kitalah yang di jalur hak, kalianlah wahai salafi yang di jalur batil. Kalian nanti akan habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa membela engkau tidak akan bisa mempertanggungjawabkan apa alasan kalian berbuat itu di dunia pada saat ini. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, pencinta dari Nabi Muhammad SAW, pecinta dari para rijal Allah, pecinta abdal, pecinta wali Allah, harus bangun, harus membela para aulia Allah. Kalau kita diam saja, bisa-bisa nanti sebentar lagi mereka akan ke Jakarta, ke Indonesia, menghancurkan makam-makam para orang-orang soleh di sini dengan alasan bid'ah, ini syirik, ini musyrik. Hobi mereka memang cuma bisa itu, orang-orang Wahabi itu. Hobi mereka orang-orang Salafi itu cumannya bisa menuduh saja. Tidak bisa ada yang lain. Tidak ada bisa yang mereka lakukan selain menuduh dan menuduh. Padahal sesungguhnya kehinaan adalah milik mereka. Dosa-dosa adalah milik mereka. Kehinaan yang hakiki adalah milik mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalur yang hak dan kita akan bela para aulia Allah. Kita akan bela para solihin sampai kapanpun juga. Dan Nabi pun berpesan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa aku tidak membutuhkan dan tidak menerima, tidak mengambil upah apapun kecuali satu permintaan. Apa permintaan itu? Cintailah Ahlul Bait, cintailah keturunanku, cintailah keluargaku, istri-istriku, putri-putriku, keluargaku semua, cintailah mereka. Ini akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi itu, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Salafi itu, mereka menuduh Ahlul Bait Nabi SAW melakukan orang musyrik. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Mereka itulah yang sangat bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang menuduh sesama muslim adalah kafir, dan kelak mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kesenangan orang-orang Salafi ini adalah mereka senang bekerja di belakang panggung, di bawah meja, kayak tikus, seperti nyamuk, seperti serangga. Mereka tidak berani muncul untuk di permukaan, untuk berbicara secara tabayun, secara jantan. Berbicaralah dengan kami, tantangan dari Maulana Syekh Hisham. Berbicaralah dengan Ahlussunnah wal Jamaah jika memang harus ada yang didiskusikan. Berbicaralah jika memang ada harus ditabayunkan. Jangan mudah mengumpulkan ulama-ulama tertentu, membayar mereka dengan uang, dan lalu menyuruh ulama-ulama itu memberikan fatwa untuk memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala qala al-fitnatu ashaddu min al-qatl. He said, Allah said, al-fitna, to make fitna is more worse than killing. Killing is still easy in compared with the fitna. Anyone who does fitna is worse than killing the whole ummah. These Salafi are doing fitna, attacking everyone left and right in their beliefs and their aqaid, and now attacking other people because they are jealous. They are saying about them deviant and spreading that rumor that Naqshbandis are deviant, Qadiris are deviant.
Sufi people are deviant. Ahlul Sunnah wal Jama'ah are deviant. What left from Muslims? If every Muslim become deviant, except them, they are minority. So what is left? Because they have the money and the power and the weapon, they are strong. Who is stronger, Allah or their weapon? Allah is stronger. No comparison. Repent. Oh, we love you. You are our brothers Muslim. We respect you, we love you, but correct your belief. You minority. There is 2 billion Muslim around the world. There is not even 100 or 200 million Salafis. And the rest are Ahlul Sunnah wal Jama'ah. You are attacking the majority and you are minority. So all this majority will go to hellfire and you go to paradise? I don't understand it. You are sending the whole ummah to hellfire. And you say about yourself you go to paradise. You did the same thing that what the Jews are saying. Jews are saying, we are Allah's lovers, we go to paradise. I was in a conference in San Diego, and there was a rabbi, a Christian, a rabbi, a Jewish priest, rabbi, a Christian priest, and me. And the rabbi said, we are the favorite people on earth. Allah favored us. We are going to paradise. And the Christian said, look at him and what he wants to say. We say, he didn't know what to answer. He kept no answer. Came to me. I said, I will ask you one question. How many Jewish around the world? Today, 6 billion, a million, 10 million, 20 million. 20 million are going to paradise and 6 billion are going to hellfire. Allahu Akbar. I said, if you think that we are Muslim and you say that we are Muslim, we believe in Moses and Jesus and Prophet sallallahu alaihi wasallam. If Prophet Muhammad doesn't take us to paradise, Jesus will take us because we believe in Jesus. If Jesus cannot take us to paradise, Moses can take us to paradise because he is. We believe in him. We have 3, you have 1. He kept quiet Allah said in the Quran, Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna is more worse than killing. By speaking bad about people, you are making fitna. It is worse than killing them. Means kill them is easier. Fitna ashaddu min al-qatl, Allah said. Fitna is worse than killing. So you are killing the Muslims by speaking about them. They are deviant, open their graves. You go and judge these people who open the graves of the Muslims. Do you accept that? No. Those who are making fitna now today, do you accept the Salafi that they are exploding the graves? No. Of course no. You are making fitna between Muslims. It's worse than killing. Be careful. Kita mengenal dan Allah berfirman di Al-Quranul Karim bahwa fitnah itu lebih kejam, fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Membunuh orang itu mungkin mudah, plus udah mati orang yang kita bunuh atau orang yang terbunuhnya itu sudah selesai. Tetapi kalau fitnah begitu tersebar, dia akan panjang-panjang, dampak perentetannya sangat panjang dan ini lebih keji. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Salafi itu fitnah, karena dampaknya meluas dan sangat bahaya, lebih kejam dari sebuah pembunuhan. Salah satu tuduhan, salah satu yang mereka
sering lakukan adalah misalnya menuduh para pengikut tarekoh, para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kafir atau bid'ah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka menyebarkan fitnah. Kalau kita mau hitung berapa sih jumlah salafi di dunia ini dari semua 2 miliar umat muslim, paling tidak lebih dari 50.000 orang. Dari sekian miliar orang, tidak lebih dari puluhan ribu orang. Lalu mereka menuduh yang lain itu akan masuk neraka dan dia sendiri akan masuk surga. Hitungan dari mana ini? Maulana Syekh Hisam menantang kepada mereka, kaum salafi. Kenapa mereka dengan mudahnya memasukkan orang sesama muslim ke dalam neraka dan diri mereka sendiri masuk surga? Mereka bukan Tuhan, mereka bukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak untuk memasukkan hamba-hambanya. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ini suatu contoh bagi kita semua kepada salafi bahwa kita harus melakukan sesuatu. Jika memang ini perbuatan harus dilanjutkan lagi, maka mereka tidak akan mempunyai suatu manfaat bagi umat muslim. Satu lagi contoh, ketika saya berada di suatu konferensi, Maulana menceritakan ada Rabi Yahudi, ada pendeta Kristen, dan ada saya pribadi di situ. Rabi di sini dengan mudahnya dan dengan ringannya mengatakan bahwa saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan dan kaum Yahudi akan masuk surga semuanya. Pendeta Kristen itu tidak bisa melakukan komentar apapun. Lalu Maulana melakukan komentar, bertanya balik, oh saya senang sekali kalau begitu. Lantas ada berapa Yahudi di dunia ini? Sedikit sekali yang mengikuti agama Yahudi di dunia ini. Paling tidak lebih dari ratusan ribu kalau memang harus ada seperti itu. Lantas apakah surga yang seluas itu hanya bisa dihuni oleh kaum Yahudi? Hitungan dari mana seperti ini? Sama buruknya dengan orang-orang salafi yang menuduh orang Ahlus Sunnah Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu kita harus sabar dan harus terus membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. When Abraha came, the non-Muslim unbelievers came from Yemen to destroy Kaaba. Is not fitna? Al-fitna tu ashaddu min al-qatl. He wants to destroy the Kaaba. What Abdul Muttalib did, the grandfather of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He didn't want to enter into the fitna. You want to destroy it between you and Allah subhanahu wa ta'ala, not me. Inna lil bayti rabbun yahmi. For the house, for Kaaba, there is a God that Allah will protect it. You want to destroy it, destroy it. I'm not going to interfere. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they don't want fitna. You want to kill them, kill them. You want to make fitna about them, make. No problem, we take your hasanat, we take our sayyiat. Backbiting, namima, spreading bad rumors, do whatever you want. You want to stop us from coming to ziyarah or to visit a grave of Prophet or visit the grave of Salihin or Ahlul Bayt. You want to stop. Between us and Allah subhanahu wa ta'ala and you. Like Sayyidina Abdul Muttalib, when Abraha came and wanted to destroy Kaaba, he said, Inna lil bayti rabbun yahmi. Give me my camels and my sheep. You took them, give them back to me. This is my right. You are not happy with Allah, go fight him. Give me my sheep back. I want that. He gave him the sheep. And he said, you go fight. Maulana melanjutkan kisah Abraha ya dalam surat Al-Fil, ketika Abraha akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ketika itu kakek dari Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, berada di dekat situ. Dan apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, beliau tidak mau tersangkut paut dalam kondisi fitnah ini. Abraha pada saat itu sedang melakukan fitnah, sama dengan yang dilakukan kaum salafi pada saat ini, tidak ada bedanya sama sekali. Ingin menghancurkan tanda-tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abraha juga pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Abdul Muttalib
dia ringan saja, saya tidak ikut-ikut. Itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah ini adalah rumahnya Allah, biarlah Allah nanti akan membalasmu dan engkau akan berurusan dengan Allah. Demikian juga dengan yang sekarang kita hadapi, Ahlus Sunnah Jamaah hadapi, dari kelakuan-kelakuan orang Salafi yang sedikit tetapi duitnya banyak, jadi bisa membayar ulama-ulama untuk memberikan fatwa-fatwa palsu, fatwa-fatwa keji yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah berbuat sesuatu bid'ah dan berbuat sesuatu yang sesat. Mereka itulah yang sesat dengan uang banyaknya itu. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan kepada kita semua. Kita menyadari bahwa mereka, jika mereka tidak ingin berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, biarkanlah mereka tidak ziarah. Ada masalah apa? Jika kaum Salafi tidak mempunyai kesenangan dan tidak mempunyai kecintaan kepada ziarah dan mengunjungi makam orang-orang soleh, ya udah selesai, itu urusanmu. Kenapa lantas makamnya harus dihancurin? Makamnya salah apa? Tidak salah apa-apa. Yang salah itu kalian, wahai kaum Salafi. Nanti urusan itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. What Allah did? He told Abdul Muttalib, go fight him? No, he didn't say go fight him. Let him fight me, Allah said. What they did, they brought the big elephant. This elephant, I don't know how they brought it to Yemen. It's only in India. It's a huge elephant. The biggest elephant in the world are in India. Bigger than Africa. They brought to and put it in front of Kaaba. Sayyidina Abdul Muttalib, we can say that, no problem. Sayyid al-Qawm al-Qadim, means Sayyid. Ya Rabbi, this is your house, not mine. You defend. I cannot. What? I don't want to make fitna. They want to make fitna. These Salafi, they want to make fitna. We don't want to make fitna. Well, it's okay. You want to kill us, come and kill us. We don't want to make fitna with you. We don't want to make fitna between the Muslims. Allah will defend his religion. You accept your way that you are believing in it. It's okay. We have no problem with that. You have to respect our way also. So what Allah did? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى يا محمد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah is telling Prophet sallallahu alaihi wasallam about the Suratul Fil, Ma'rakatul Fil, the battle of the elephant. It's called like that. Ya Muhammad, didn't you see what Allah has done in that battle? They say today the biggest atomic weapon is the hydrogen bomb. Or there is another one which is still very strong that only kills the human being and keep the structures on. Yeah? What do they call it? It's not the hydrogen bomb? It's not the hydrogen bomb? There is an atomic bomb that kill only human beings and keep the buildings around standing as they are. That technology is now. Allah has showed it 1400 years ago to His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah has sent in Surah Al-Fil, Allah has sent Tayran Ababil. He sent birds that they are black, coming from the Red Sea, over to Mecca. In their clothes, and their beak,
there were small pieces of pebbles, stone. Everyone has three pebbles, and they were shooting them on Abraha and his elephants. What happened? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. He made them like eaten bushes. He made them like eaten bushes. Kaaba is still standing. They were being sent, thrown by these stones, and Imam Suyuti said in his tafsir of that ayah, of that surah, he said that these pebbles were from Jahannam. And when they were going in a speed so fast that were turning like a bullet today. How the bullet turned? They were turning like a bullet, giving a red color. Means they are fire, like a bullet. But it was a guided missile. They didn't make mistake. Every stone, Imam Suyuti, he didn't say guided missiles, we are adding that now. He said every stone was written on it the name of the person that's going to kill. And not one stone has made a mistake. These aeroplanes of birds, like today aeroplanes, these aeroplanes of birds with guided missiles, throwing them on guided area, reaching the target in a second, killing and destroying and keeping destruction on. Who is stronger, ya Salafi or Salafi people? You or Allah subhanahu wa ta'ala? We are not going to do anything. We leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. As Abdul Muttalib left it to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sent it aeroplanes, birds aeroplanes, carrying pebbles from Jahannam, shooting them like guided missiles, killing what to be killed, and leaving destruction as it is. Allahu Akbar. Look, Allah greatness. We are leaving you, oh Salafi people. Not all of you are bad, no. There are the bad ones, there are the good ones. But we hope that you can convince your brothers, the bad ones, Salafi bad ones, to be guided by the good ones. And then the good ones will be sitting with Ahlul Sunnah wal Jama'ah to be guided to the reality. You choose your way, you choose your way, we choose our way. There are many ways to profit unto Allah subhanahu wa ta'ala. So that's your way, you decided on it, you decided on it. Don't come against us, because we are people who touch us will be hard. Anyone touch Ahlul Sunnah wal Jama'ah will be hard. Why? Because Ahlul Sunnah wal Jama'ah loves Prophet. Every majlis in their majalis, they don't make one majlis without qasida, without praising Prophet, without praising Prophet, without praising Prophet. They always praise Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet is not happy with the Salafi, because they don't do that. They say, oh, this shirk. Keep it to yourself, we keep to ourselves. ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحرمة الفاتحة. Salli ala Nabi. Kita lanjutkan di bagian terakhir dari nasihat beliau, bahwa ketika pasukan Abrah datang dengan gajah-gajahnya yang sangat besar, Maulana tadi mengucapkan bahwa besar sekali gajahnya, bahkan mungkin kita perlu bertanya dari mana gajah-gajah itu, karena Abraha berasal dari negeri Yaman, sedangkan gajah-gajah terbesar mungkin dari negeri lain. Tetapi jelas pada surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Abdul Muttalib pada saat itu menyerahkan semuanya kepada pemilik rumah.
pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib tidak mau tersangkut paut dan turut campur dalam fitnah. Abraha yang pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah serupa dengan orang-orang Salafi pada saat ini yang ingin menghancurkan makam-makam orang solihin, makam orang-orang aulia Allah dan rijal Allah. Serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abraha diserang oleh burung-burung ababil. Burung-burung ababil ini adalah burung yang terbang dari arah Laut Merah menuju ke arah Mekah. Burung-burung ini setiap burungnya memegang 3 batu, kerikil-kerikil dalam ukuran kerikil-kerikil dari neraka, pijarnya pijar neraka. Teknologi di zaman sekarang ada suatu jenis bom atom hidrogen yang ketika diledakkan hanya mematikan bagi manusia, tetapi gedung-gedung yang di sekitarnya tidak akan hancur. Kalau kita melihat dari surat Al-Fil 14 abad lebih yang lalu, burung ababil ini membawa pijaran api neraka dari batu-batu neraka yang sangat panas dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti peluru kendali pada saat ini. Mereka terbang bagaikan pesawat tempur yang sangat cepat dari arah Laut Merah, menembakkan misil-misilnya atau batu-batu tersebut. Tidak ada satupun yang meleset, karena setiap batu itu sudah tertulis siapa-siapa saja yang menjadi target. Dengan demikian Ka'bahnya tidak akan hancur. Ka'bah dan sekelilingnya semuanya tetap bersih. Sedangkan yang terkena dengan batu ababil itu, batu dari yang dipegang oleh burung-burung ababil tersebut, hancur seperti rumput-rumput yang terbakar kering, tidak tersisa. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, peringatan keras bagi kaum Salafi dari kita semua, wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulana mengajak kita untuk bangkit, wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta keluarga beliau, pecinta sahabat beliau, pecinta orang-orang soleh dan aulia Allah. Bangkitlah, belalah para aulia Allah dari kelakuan-kelakuan orang Salafi yang selalu menghancurkan tanda-tanda Islam, selalu menghancurkan hujatullah wa hujatun Nabi Muhammad SAW. Peringatan kepada orang-orang Salafi, mungkin masih ada orang-orang yang benar di antara kalian. Tidak semua dari kalian itu orang yang bejat, tidak semua dari kalian itu orang-orang yang buruk, tidak semua dari orang-orang dari kalian itu, wahai Salafi, adalah orang-orang yang sangat bodoh. Pasti ada 1 atau 2 yang masih pintar dan masih cerdik. Nah, yang cerdik dan bijak ini ajaklah yang masih bodoh-bodoh ini untuk berpikir dan berkumpullah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita melakukan suatu musyawarah apa yang harus dilakukan untuk keberuntungan dan kemaslahatan umat. Jangan malah saling menghujat, tidak ada manfaatnya. Wa minallahi taufiq wa hidayah. Ishaq, put one camera on the people. Turn it to ladies and men. Slowly, slowly. Oh Salafis, these are Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Keep showing. These are Ahlus Sunnah wal Jama'ah, all the way up to the street, sitting on the street there. All Ahlus Sunnah wal Jama'ah, all Naqshbandi people, Sufi people. Oh Salafi, listen. Do you want these people to go to hellfire as you claim? All these people are going to hellfire, thousands of people here. And you go to paradise? What kind of a judgment? What kind of a justice? If you have one atom of justice, you will not say our Muslim brother will go to hellfire. You making all these people to go to hellfire. Look at the ladies here. All these ladies are going to go to hellfire because of your decision. They say Allah is their creator. They say Muhammad is the messenger of Allah. They say the Holy Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So what you want more? Leave us alone. Go be busy with your mistakes and your sins. Go be busy with your bad desires. Be busy with yourself. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin wa la aqalla min dhalik.
Prophet said, Ya Rabbi, don't leave me to myself for a blink of an eye or less. Be careful. Don't say things haphazard. Oh, you go to hellfire. Oh, all Muslims will go to hellfire. Allahu Akbar. And you are 200, 300 million will go to paradise. You are doing like the Jewish are doing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. We say we want peace. We don't want arguments. We are peaceful people. You are weapon people, army people. We don't have weapons. We don't have knives even. We don't need it. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala will defend and protect those believers. We are believers in Allah and this ayah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this finished. Let us be till here and no more. You are not happy, come to me, ask me. Takbir! Allah! Takbir! Takbir! Shalli ala Nabi. Tadi Maulana memperlihatkan kamera dan mengarahkan kamera kepada kita semua dan berbicara kepada orang-orang salafi yang masih berpikiran sangat bejat dan bodoh, dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Jika memang kalian masih berjalan di jalan itu, wahai salafi, berjalanlah ke sana, tetapi jangan menghancurkan yang lain. Kami dengan jalan kami, kamu dengan jalan kamu, silakan. Tapi untuk apa saling mengutuk? Untuk apa saling menghancurkan? Malah menjadi rugi bagi kita semua, rugi bagi umat muslim. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan senang dengan kelakuan kamu, wahai salafi, karena kelakuanmu itu adalah kelakuan yang sangat bejat, sangat hina. Karena kalian menuduh sesama muslim, kebanyakan muslim selain kalian akan masuk neraka. Perhitungan dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sangat berhak, satu-satunya yang berhak untuk menempatkan hambanya akan berada di mana. Oleh karena itu, wahai kaum salafi, jika memang kalian ingin berbicara dengan saya, demikian Maulana Syekh Hisam menyatakan, datanglah kepada saya dengan damai, jangan malah menuduh-nuduh yang bukan-bukan. Mereka orang-orang yang di sini, sebagaimana contoh di zawiyah ini, adalah orang-orang yang cinta Nabi, orang-orang yang cinta kepada ibadah, orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh dan aulia Allah. Mereka bersolawat, berkasidah, mereka bersalam dan menyatakan, mengekspresikan cintanya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan kalian, wahai kaum salafi, menuduh kita ini akan masuk neraka. Hitungan dari mana kita akan masuk neraka? Dan kalian akan masuk surga sendiri? Tidak bisa. Kalau kalian masih ada di hati kalian adalah satu atom, suatu pemikiran yang bijak dan bersih, sesungguhnya kalian tidak akan berpikir seperti itu. Kalau kalian memanglah orang muslim yang baik dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tentunya kalian menginginkan semua muslim akan masuk surga. Oleh karena itu, kalian tidak berbeda dengan orang Yahudi. Wahai salafi, salafi tidak ada bedanya dengan kaum Yahudi, mungkin lebih buruk daripada orang Yahudi. Karena kaum Yahudi itu sebagaimana disampaikan oleh Maulana yang Rabi tadi menyatakan, orang Yahudi lah yang akan masuk surga, padahal hanya berapa juta orang Yahudi di dunia saat ini. Demikian juga orang-orang salafi yang mengklaim seperti itu. Tetapi saya memberikan keselamatan kepada orang-orang salafi. Ahlu sunnah wal jamaah cinta damai, ahlu sunnah wal jamaah cinta Allah, cinta Nabiullah Muhammad SAW. Ahlu sunnah wal jamaah cinta salawatun ala Nabi Muhammad SAW dan para solihin, para sodikin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Datanglah kepada kami, mari kita bersaudara. Jika memang kita ada berbeda, tidak usah pakai berantem-berantem, tidak usah pakai kepada saling menghancurkan. Ayuhas salafiyun or salafis, look, they are going to take bay'ah now. You like it? Alhamdulillah, raise your hand. Angkat tangannya, kita berbayar. And I am asking the salafis that they are on the internet and seeing this video everywhere, live. You Salafi wants to take bay'ah, raise your hand also from your place. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah
الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى سيد الشيخ عبد الله الفاز الدرستاني وسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of you. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إن شاء الله. بحرمة الفاتحة. Ada yang mau? Mau nggak? Ada mau? Harganya satu. Sholli ala Nabi. Go to the back. Depan. Sorry ya.